Pakette emne var dep taң kalbаңыздар. Kırgızstanda iş çok deyt aylalayın. Kıdırsa табылат эле. Men ар кандай иштерге барып көрдүм, бирок эч кимиси окшошподу, таппай койдум. Акыры келип мына ишке өтүп алдым. Так, буну такпай турайынчы. Кимге окшоп калдым? Аз. Bunысы да бар экен. Bunысы да кийип албасам. Даанай көрүнүп туруш үчүн. Ой, бисмилла. Кимге окшоп калдым? Я. Бирөө тура айтты. Көз ачык дейт. Тура. Көз ачыктык кылып атам. Карап көрсөм оңой иш экен. Эң негизгиси божомолдоп эле согуп атам. Өткөндө бирөөнү божомолдоп эле согуп атам. Тура дейт эле. Өзүм ишенип кеттим акырында. Мурда күнү жаман кызыктуу окуя болду. Бирөөнүн колун кармап алып, тамырын кармап алып, уруп атам. Тура дейт. Оле акес, тура дейт. Акырында митип коет, бул колум протез эле, мына колум көрүп коесузбу дейт. Так, мыналар эмне кеч калганын билинди мага уже. Курсак тойгозуп алайын дешиптир да булар. Кызык. Божомолдо урган жерим өзүмө да жагат да, тоба кылдым. Ишенип кетем, кедечи ушунчалык тоба кылдым. Бирок мен иштегеним эч ким билбейт. Үйдө аялым да билбейт. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Болду. Sen gözün açık okşaydı ha? Болбоду дегениң эмнеси? Men göz açıklardı izlep жүрөм да. Мен мына свежий көз ачык мына. Sen? Мен. Ошо айт işte, ошо Ошбоздардын маңдайында деди. Ушу sen айтты окшойт да. О, популярдуу болуп атпаймынбы мен? Эме болуп атат да. Не? Жоgoттум да бир нерсе. Эми айтып койбойсуң, мен тапканга мындай жеңилирээк болбойбу, эми? Минекенен ошондо оңойроок болот. Senin gözün açık da özün tappaysın. Men jogotup geldim, mine jogotup geldim. Bil da sen. Эми ошону толугураак айтып койсоң оңойраак болобу тапканыма? Өзүң билип туруп эле сурай бересиң мени. Кичине жакындатып бер да мага да жеңилдик. Сен жоготконун каяктан билем мен? Men mine jogottум. Сенби? Сен. Кичине айтчы жагы жеңилирээк кылып мындай мага. Жакын кылчы кичине. Men мындай темир кичинекей мындай эме күлүш жоготтум да. Айтып эле койдум го, эме таап бер да. Күлүч ачкычпы? Ачкыч жоготтум. Ачкыч? Жок. Эмненин ачкычы? Ой, көп нерсе бар болчу айдык. Квартираныкы бар болчу, сарайдыкы, септики, машинаныкы, укмуш көп болчу. Топ күлүш болчу да. Ошону каякка таштаганын билбейм да, каякта калды билбейм. Кирип эле жумушка барып келдим. Жок ошо. Жок, каякта калганын билбейм. Болду. Таң каласың. Болду. Жумушка барып. Болду. Кирдим, чыктым, жок да. Болду. Биягы мага коюп бер, болду. Тактап коеюн да. Болду. Топ күлүч болчу да. Топ күлүч, топ күлүч. Каерге койгонун билбейм. Нар жакты карап тургун. Көздү жумайм. Көзүңү жумуп тур, жумуп тур. Ато мага неме эргүү келбей калып атат. Болду. Топ күлүч, Топ күлүч болчу. Машинанын күлүчү бар. Сарайдыкы бар. Баары топ болчу да. Сейфтики жокпу? Бар. Көрүнү. Бар. Машинанын күлүчү да бар, Бар. Bir momentте жок да, каякка койгонун билбейм. Тапчы. Жипке байлап алдың беле? Ой! Sen точно көзүң ачык экен, Sen билип атасың, азаматсың, Мен жипке байлаганда. Жиби да башкача жип болчу да. Gözünü pışırarak cum. Мына.
Munda bir Ya. caman bir nemesi var he, munda bir Çekolu. Ova! Oo. Sen bilip atasın Bilem de ben abi. Eski bolçu da aldan. Bekem gözünü jumup dur. Mına bekemele şu atam, görünüp atamı. Жоқ. Ya taptı, sen uşunu tap versekse, men sakaça, suyu içsin berem aytıp koyun. Eşnesi olmadı mı? Hiç nerse olacak. Hazır eşnese sezilmedi mi? Bilmeyim, bir deke bunda moynuman bir deke surulup ketken ne oldu bu? Oo, men oşa suru atmayım mı bu sen? Tav atmayım mı? Gözün aç emi. Moğu? Aa sana! Vuşun da! Vuşun! Oşal bu toşta. Vuşun da! Bunu kayaktan taptık ya. Men nelerdi kana kılmayın bunu tavuş üçün. Sadaka olayın, rahmat ey. Oo. Hey, gözün hukmuş açık ekan. Buna göz açık kana. Hey, rahmat sana. Oo. Çok rahmat. Oo. Hey, bunu ben bir cumada veriştim. Cevap oldum. Çok, hey. Akçasın çe. İyi, ne? Kovalganın ardan giyinle. Sür vermesin böyle kança. Oldu sana olayın. Kançanımı niye kılasın? Kılandı, kuluşum tavıldı da. Çok atmayı jür. Hey, azabat kesin. Gözün nasıl yaş açık gene. Bana desin. Tova kıldım. Ayalım bilvet, üydögüler bilvet, hiç kim bilvet. Жаңыле kirgen birok ayay популярды бол. Здравствуйте. Здравствуй. Это вы, да, вот всем вот подсказываете, да? Ясновидящий, да, вы? Чё? Ясновидящий. Чё это знаю? Ну, все видит, вот глазами. О, вот, да. Меня один глаза открыл. Потом второй открыл. Ну, все хвалят, что вы хороший очень, да? О, да, хороший, нормальный человек я. Вот, пожалуйста, я жену потерял уже давно, ищу, не нахожу. Пожалуйста, помоги, братан. Что потерял? Жена. Твоя жена? Да, Или моя. меня жена? Твоя жена нет вообще, да? Без адреса, да? Потерял, да, нету. Тебя моя жена не надо, да? Если хочешь. Найдите, пожалуйста, мне свою жену, пожалуйста. Подожди, жена. Как тебя звать? Александр Александр, кто Александр? Македонский. Ты сосед дома смотрел? Сосед, тебя сосед есть? Да? Кошна, сосед. Да, есть. У него дома смотрел? Нет? Иди дома, сосед. У соседа что? Жена там, сосед сидит. Иди. Чувак, деньги. А деньги не даешь, что ли? Сайнен бери. Сколько вам надо? Любой, что хочешь, надо, давай. Не, может, телефон я вам оставлю? Вот это? Да, ладно, черт с ним. Вы же жену нашли. Спасибо. Как открывать вот это? Код. Не имели. Ушундай орысын деле, кыргызын деле, любой улутун көрөм. Үйдөгүлөрүн билбейт. Ame ayalım koy lan öyle. Duy. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Ancha dilemesmin. Men bir narsani bilgim bileyin deb keldim ele de sizge. İyi aytör. Men Buna uy bilen boyunca, mına yerim boyunca bileyin deb sizin göz açık ekeniňizdi bilip adresinizi tap geldim de. yerin güyön boyunca mı? Güyen boyunca, Koyatır. Kalgan mağa koyup beri güyön boyunca. Güyönün kayerde iştegenini bilbeyt ekesin. Bilbeyim. Opşum 25 yıl oldu buna baş koşkanızga. Opşum bilbeyim. Çıkıp gedet, sağır çıkıp gedet, geç gelse gelet, gelmese çok. Güyön kıkıdı da işte etken. Alı neyse? Koça kamdetin direktörü. Güyön o yaşaganına bu yıl 25 yıl 3 ay 3 gün bolup bre. Tuptura bilip koydunuz koy. Bileyim da. Ay lan ayı ne? Bileyim. İki oğul, iki kızın var eken. Oy, onu da bilip koydunuz koy. Bileyim da. Sizin barcanızla açılıp ketken emes mi? Oy men ayavay popülerdi göz açtım. Ay lan ayı ne? Жақсы biledi ekensiz. Birok artınızdan azmaz menin güyem okşap ketedi ekensiz. Emi biz ayal kişinin gözüne karap söylöveyiz de.
Ta kaynının menen ança til tabışa albaydı eken. Kaynene menen oşun tilk tavuş albayım elin göreyini ya. Ara olda kalere giriş otkan, bulcaka dele giriş otkan elin göreyini. Mına göynekli 20 yılın burun alıp bergen. Dağı dele giyip jürem, mına günge giyip tor olup kalıp elin göreyini ya. Mehmet'in alına jivoy payne olup jürem elin göreyini. Canı gelin gelgende putunu kırsan sılat gol kalıp dele sılat gol böyle maymul olup çatıp kaldım elin göreyini. Menin güyem bolsa canı gelgende aytkan ayda alıp berem, günde alıp berem degen. Puh, mına hiç teke yok. Jürem mına antip. Özünü tapmayınca. Kaynatan var eken 104'kö çıkıptır buyursa. Ova eldin kaynatalar 70'ke çıkpayla öyle otat menin kaynatan 104'ke çıkıp ketти. Kaynenem bolsa 110'da jüröt. Anan Kaynata degen kaynatalığın kılış gerek de çolok men kaynatam. Uşu gültün etip oyakta uşaktaş otkan uşaktaş otkan kaynata degen onday bolbayt da. Turu dep koyayım da. sen mınday kıl. 25 yıldan beri ança dele jakşılık görüp öpsün güyöңdөн. Men vapşe görmedim. Bugün görösün kuda kalasa. Bugün ne kılıp görem? Sen üyüňe barıp üylörüňi jıynap güyöňiň giyimin juup koysoň jakşı bolat. Ova bir aydan beri jüyele gilem özü. Jalgan süylöp 1 yıl bolupdur jöyle. Sen güyöň giyimlerini juup üýdü tazalap jakşynakay manada tosup alsaň ömürü gütpegen bir belek aparat bugün. Ne bileyken bilelas mı? Tufili çuwada tufili. İyi kakras tufilim yok. Güyem tufilisini giyip basa verdim hele. Var Allah'a. Şunda öyle. İyi var. Üyüňe Meyliniz ben barıp. onda. Batırak var. Aklınızı verip koyun da geçiktir böyle meyliniz. Kanday tufiliken tutsun görüp koyunuzda tasmınızda nar ver çıldırıp. Güröň çuwada taýlalar. Güröň? Ha jakşı meňiz buna sizge. Kol koyurgan öyle. Aha. Bunu dele geçe özüm bergen meyle. Ne deyiz? Jakşı erterek bar. Ha meylinize bop duracak. Makul. Taň atpaýatdy gelsem aýalym gelip aldy goýla emin kantemeli. Tufili jabıp kalaleginde magazin var tufili alıp berip koyun daha kakşat.